नमस्कार दर्शक बंधु भगवान गीतारे कर्म को प्राधान्य देइछन्ति भक्ति के मध्य प्राधान्य देइछन्ति। आजिर विषय रही कर्म बड़ ना भक्ति बड़। आम निकटरे चारिजण धुरीण प्रवक्ता उपस्थित अछन्ति। भक्ति सपक्ष कहिया पई आम गहଳରେ उपस्थित अछन्ति श्रीयुक्त प्रमोद कुमार नायक एवं श्रीयुक्त श्रीनिवास आचार्य। कर्म सपक्ष कहियापी आम गहण उपस्थित अछन्ति विदुषी प्रज्ञा राउत एवं इंजीनियर सुभाष चंद्र कर। आसंतु आलोचना को आगे नवा। प्रथमे निजर वक्तव्य वक्ता माने दे सारिला परे लड़ई आमर आहुरी जोरदार जमीब। श्रीयुक्त नायक आज बड़ा सुंदर कथाटी आम भीतर रही। सदाबले कर्म प्राधान्य रही। भगवान निजे स्वीकार करिसंती कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करही तस फल चाखा। जदिओ एक कथा शास्त्र निराट सत्य तार ऊर्ध्वरे आहरी एक कथा रही जो कथारे भगवान निजे द्रवीभूत हुअन्ति और क्या दबाको मध्य चाहती नहीं ताहा होछि तांकर भक्ति। तेणु भक्ति कर्म ठारू निश्चित भाव में बड़ यह ही मोर कहबार कथा। श्रीयुक्त सुभाष चंद्र कर दुईटी जिनस गीतारू आम ग्रहण करिचु। श्रीकृष्ण निजे भी कहते कर्म भी बड़ भक्ति भी बड़, किंतु वास्तव में सत्य कथा कहबाक गले तारि भितर जाउचंती श्रीकृष्णकर से जो गीता निःसृत वाणी जदि आम आलोचना करवा मुख्यतः ताहा होची कर्म प्राधान्य जिनस। ताकू आउ गोटे लाइन से करवा कौन आलोचना तो परे करवा। जो कार्य आमर आवश्यकता अच्छी कौन शरीर में विभिन्न प्रकार जो सत्ता अच्छी तार संगति पाई कर्मर आवश्यकता अच्छी। तेणु कर्म जदि आम भगवान सहित संयुक्त होकर रहा ताहा ही हो ध्यान। अतएव मु कर्मवाद उपर कहवाक प्रचेषा करुछि। श्रीयुक्त श्रीनिवास आचार्य जय जगन्नाथ। निश्चित भाव में आज जो प्रसंग रही भक्ति आउ कर्म भितर श्रेष्ठ किए भगवान से ही श्रीमद् भगवत गीता मुख निःसृत वाणी आ श्रीमद् भागवत अनेक पुराण अनेक ग्रंथ अनेक देव दानव अध्याय को यदि प्रमाण करा जाए भक्तर अध्याय को यदि प्रमाण करा जाए ये संसार ग्रंथि को यदि प्रमाण करा जाए तेबे प्रमाण निर्यास रे पहुंची भक्तिर ऊर्ध्वरे दुनिया रे आउ किछि नाही ये विश्व रे किछि नाही। भक्ति सबुठारु श्रेष्ठ ना प्रज्ञा कर्म ज्ञान एवं भक्तिर त्रिवेणी संगम रे मानव जीवन श्रृंखलित एवं आदर्शमय हो उठे। परंतु आजिर प्रसंग कर्मयोग एवं भक्ति योग मध्य एक तुलनात्मक विश्लेषण। ए दुईटी जोग समस्तंकर कर्मर जेतिकी भूमिका ज्ञानर सेतिकी भूमिका एवं भक्तिर मध्य सेतिकी भूमिका। कारण ये सब किसी आवश्यक हेले हैं यदि आम गोटे तुलना करवा तौलिबा कर्म को एवं भक्ति को ता भितर भक्ति एक मानसिक प्रक्रिया कर्म होची एक बाह्य प्रक्रिया भक्ति होची अंतः प्रक्रिया। तो ये अंतः प्रक्रिया को अंतः चिंतन को बाह्य रूप में प्रकट करने प्रतिपाद्य करने कर्म एकांत अपरिहार्य। तेणु यही न्याय कर्म ही बड़ा कहते कराबू कर्मर निर्यास को से प्रतिष्ठा करेंगे। पंडित माने कहते आम भक्तिर निर्यास को प्रतिष्ठा करूँ। गीतारे महाप्रभु सुंदर भाव दुईटी कथा कहले रे अर्जुन तोर प्रकृति नुहे युद्ध करवा बा तो प्रवृत्ति नुहे युद्ध करवा। जोटी प्रकृति नुहे कि प्रवृत्ति नुहे से तोर युद्ध करवा अपरिहार्य। तेरे मन भीतर प्रश्न आसो जो युद्ध करवा अपरिहार्य ताले तो कर्म बड़ हो गला। पुनर्बार भगवान भक्ति रे कहले भक्ति जोगरे ना ना भक्ति की प्राधान्य दिया जावा उचित। श्रीयुक्त नायक संसार भितर मनीष जन्म होइछि कर्म करिबो ये स्वाभाविक कथा। बिना कर्म रे कोनोसी कथा हेबो नाही ठीक। किंतु कर्म होछि एक शारीरिक प्रक्रिया। जिते आमे कर्म करूचे ताहा शारीरिक स्तर रे रहउछि। किंतु एई कर्म जिते बेले आमे करूचे भगवान कहउछन्ते कर्म करला परे कर्मण्येवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन। तोर कर्मर अधिकार अछि किंतु फल रे नाही। किंतु जिते बेले सेई मनीष हाथ टेकी दिए ईश्वर
शुभाशुभर सबू तोर ईश्वर उद्देश्य समर्पित हो जाए भक्ति भावर भक्ति की आपणे निए भगवान एत सहजरे क्या भक्ति देवा चाहती कहीं भगवान कहते समस्त को मु बांधी भकत पारे मते बांधी मुही जगत अच्छी छंदी जदिओ ए समग्र जगत मो बंधन स्वीकार करिछि किंतु मु बेले बेले भक्ति रे एतिकी मात्रा रे द्रवीभूत हुए जे मु भक्तर बंधन को स्वीकार करिया को बाध्य हुए आ सहजरे भगवान भक्ति देवा चाहती जेहेतु भक्ति एते प्राधान्यता रखिछि ईश्वर को भी नचेई दिए ईश्वर को भी आसवा को बाध्य करे तेणु कर्म अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ श्रुत कर भक्ति भजति इति भज धातु आसिला भक्ति स्वीकार करा जाए आम भक्त को ग्रहण करुचु स्वीकार करुचु धरिबा को आसुचु विभिन्न प्रकार योगरे तीनटा कथा अच्छी आप जो कहले जे कर्मेणु बाधिकरस्तु मा फलेषु कदाचन ये तो तार तीनटा चार्टा स्टेप पर प्रथम कहते योगस्थ कुरु कर्माणि जदि योग शब्द आसला जो खाली भक्ति नुहे विभिन्न प्रकार योग अच्छी भक्ति योग अच्छी कर्म योग अच्छी ज्ञान योग अच्छी हट योग अच्छी पूर्ण योग अच्छी अतिमानस योग विभिन्न प्रकार योग अच्छी सबू जाक को मिसाई प्रभु कहते योगस्थ कुरु कर्माणि तेणु तारि भितर भक्ति योग अच्छी सबू जाक जदि अच्छी ताहले कुरु कर्माणि के कहीं कहले प्रथम कथा द्वितीय कथा आम जो विश्लेषण करने को जाऊँ जो कहते जे आम को भगवान कोई भक्ति देना भजन करुचु सी शक्ति नथिले हम ना किंतु भजनटा मो भितर आसब भक्ति हम भक्तिर तीनटा पर्याय अच्छी प्रथम हूँ कौन ना वर्शिप पूजा करवा द्वितीय आडोरेशन आराधना करवा तृतीय आस्पिरेशन आस्पुहा करवा तीनटा जाक मिसी सारा पर कौन हम ना भक्ति हम भक्तिर आउ गोटे संज्ञा अच्छी से पर्यंत भक्तिर समाप्ति आसे नहीं पूर्णांगता आसे नहीं जेपर्यंत ता भितर दुईटा जिनस न थाए कौन ना थॉट एंड एक्शन थॉटटा कौटू आसे मनरू आसे चिंतारू आसला एक्शनटा कौटू आसो बॉडी रु आसो तेणु जितेबाला मन प्राण शरीर तीनटा जाक मिसिक डाके से पूर्णांगता हम ना भक्तिर कौन जगार शेष ना तृतीय कथा शुणा जे जो आम जो भक्ति करुचु सबुदिन जदि आम बसिक कौन आम भक्ति जाचु कौन ना बसवा कीर्तन करवा धूप दबा फूल दबा करवा एक पारासाइटिक सोसाइटी तैयारी हम तेणु भगवान कहले तू जा तोर भक्तिर किसी असुविधा नहीं भक्तिर संज्ञा कौन ना सी हूँ बाह्य भक्ति अंत भक्ति हूँ कौन कर्म करुचु भगवान सागर युक्त कर चाकरी करुचु पढ़ाऊचु भगवान सहित युक्त होकर गाड़ी चलाऊचु युक्त होकर बस ताही हूँ योग ताही हूँ सत कथा आउ कौन कौ आटीट्यूड नहीं करुचु मनोवृत्ति करुच्ची गोटे छोटिया उदाहरण देले आपण मैंने जानवे 3 जन लोक जाकर कम कर मंदिर तैयारी चली विवेकानंद शिष्यों सहित जाऊँगी गोटे लोक को डाकिला कहले बाबा तू कौन करुचु काम करिया पड़ो करुच्ची आ कौन करी कंट्राक्टर तो मत शोषीदेला द्वितीय लोक को डाकिला तू कौन करुचु कहला आज्ञा उपाय ना पेट पोषापी मुझे खाऊँ तृतीय लोक कहले कौन ना ये हूँ भगवान कर्म तेणु मुझे भगवान कर्म लाऊँ एक गाँव एक चेतनार एक लोक एक ही कम करुँच कितु जड़े मजबूरी करुच्ची जड़े आवश्यकतार करुच्ची आउ जड़े करुच्ची ध्यानस्थ मत भिन्न हो जाउछि सुंदर भाव आप निर्देश कले मन ही सबकि कंट्रोल करुला बेले काम एवं भक्ति दीटा एक मन द्वारा निर्देशित होता है एठी मध्य कहगला कर्मयोग कहले ज्ञान योग कहले तापर आसिले भक्ति योग को अर्थात भक्ति केतबेले सिद्ध लाभ करिवो कर्म द्वारा ज्ञान को प्रतिष्ठा करी ज्ञान लाभ होला परे आपण भक्तिवाद भीतर प्रवेश करिवे श्रुत श्रीनिवास आचार्य आपण माने विचार करुतले कर्म बड़ याकू करुची किए आदर क्रिया किए ये भक्ति कथा कहतु कर्म कथा कहतु आकू करुची किए सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति वृथा विरोषा अहं करोमिति वृथा विमान स्वकर्म सूत्रे गथिता ही जन अर्थात ये कर्मर सूत्र जदि गथिता ही जन से कर्मर करेवा लोकटा होचंती हु इज ओमनी प्रेजेंट ओमनीटेंट जे सब अत्र तत्र सर्वत्र विराजित तांकू पाइया पाई आपण हजार कर्म कले भी ये सब कर्म कौन हबो ना तांकू पाई हबो नहीं तेणु तांकू पाइया पाई हेले आपणकर भक्ति दरकार जहाँ आपण कहले भक्ति केवल पूजा धूपकाठी दीप जलेवा ताकू भक्ति कुआ जाए नहीं ता सहित आउरी जोड़ंतु भगवान श्रीमद् भागवत प्रमाण करे नवधा भक्ति आउ कौन प्रमाण करे
विश्वास भगवान प्रति भक्ति रहिबो आउ विश्वास रहिबो तापरे जाई करी आपण कर्म करिवे। भक्ति नथिले कर्म आसीबो नाही आउ भक्ति नथाई जो कर्म से हे जीव पाप कर्म, भक्ति थाई की जो कर्म से हब पुण्य कर्म। तेणु भक्ति बल जदि पुण्य कर्म हो पारुची ते भक्ति बड़न में कौन कर्म बढ़ाई पारिबो। आउ भक्ति ही एकमात्र श्रेष्ठ और सहज उपाय मो प्रभु कालिया शांत हुंतु बा परम ब्रह्म को पाइबा कथा हुंतु। तेणु ए क्षेत्र में विचार करिले भक्ति ही सदा सर्वदा श्रेष्ठ अधिकार तो। माँ प्रज्ञा कर्म ज्ञान एवं भक्ति जदि कर्मर प्राधान्य न थांता बा कर्म जदि श्रेष्ठ ही न थांता ताले होता आज ये सृष्टि ही न थांता। कहीं ने सबको कहुई जोग जोग कहले मिसी जिबा कर्म मध्य जोग ज्ञान मध्य जोग भक्ति मध्य जोग ए कहीं करा जाए ना आमे परमात्मा सांगे मिसिबा पाई। जदि कर्म न थांता ताले भगवान मध्य निजे जोगर थांते से जोग निद्रा थांती तेणु सी से जोग भीतर थांते सी सृष्टि को तैयारी करि न थांते। तेणु जो कर्म पाई मानसिक प्रक्रिया होची सूक्ष्म शरीर भगवान तांको मानसिक प्रक्रिया सूक्ष्म शरीर को तैयारी कले किंतु तांको दिव्य कृपारे बा तांको कर्म द्वारा सी स्थूल जगत को सृष्टि कले। कर्म नथिले आपण एठी न थांते कि मु भी न थांती कि जगत सुंदर ब्रह्मांड ए सब किछि न थांता। तेणु ज्ञान जोग कर्म जोग भक्ति जोग मुख्यतः तीन जोग मध्य कर्म जोग निश्चित भाव श्रेष्ठ। कर्म मोहर निज गुरु उद्धव केते तु पचारु यदि कर्म न थांता भक्तिवाद बोधि आसी न थांता बोली आम साधारणतः आलोचनार जो निर्यास रोचे यह रही पारे किंतु भक्ति जे सर्वश्रेष्ठ बा कर्म जे सर्वश्रेष्ठ ये विचार बा विमर्श बा निर्यास भगवान सुंदर भाव गीतार प्रतिष्ठा करछन्ती। भगवान दुईटा कथा को प्रतिष्ठा करछन्ती आम सम्मान सहित दुईटा कथा को आलोचना करुछु कहीं ना भगवान को निश्रुत वाणी केबे हेले असम्मानित हो पारिबो नहीं कहीं ना भगवान को आम सम्मान जनाऊ जे परमात्मा जे सबकिछिर मूल तांको आम प्रणाम करवा और कथा को मानिबा होउछ आम धर्म। माँ प्रज्ञा कहिले कर्म नथिले भक्तिवाद आसी नथांता। सुध प्रमोद से भागवत आ गोटे सुंदर सिद्धांत दिगले अकर्मे वासुदेव प्रीति कर्म करिले खेय जानती। जिते समग्र अयोध्यार नर नारी बसी काली प्रभात राम राजा हेबे जड़े मात्र व्यक्ति चिंता करुच्ची सकाळ पाइले परिवर्तन आनिबी किए से होची माँ मंथरा। तुलसी शब्दटे जोड़िले कहले से कौन करिया को चाहूची करई विचार कुबुद्धि कुजाति ओही अकाजु कवन विधि राति। राति को भीतर केमती अकर्म करिवो अकाजु अर्थात अकर्मे वासुदेव प्रीति। आम कर्म करिले मूलतः जोड़िए कथा संपादित हेबे। कर्म कले ताहा भल कर्म हेले पुण्य और जदि खराब कर्म होला ताहा पाप। पापर फल होची नरक सुकर्मर फल होची पुण्य पुण्यर फल होची स्वर्ग किंतु उभय बंधन युक्त आउ से शास्त्र सिद्धांत देले क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विसंति। तेणु कर्म एक बंधन ये कर्म बंधन ऊर्ध्व को उठा हेले भगवान कहते कहले पिले तमे अकर्म कर अर्थात किछि करना से अकर्मर ना होची भक्ति। एणु भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ। सुंदर निर्यास कहते भक्ति सर्वश्रेष्ठ। एपटे भागवतर पद देले अकर्मे वासुदेव प्रीति कर्म करिले क्षय जानती। भगवान इंगित हो भगवान को तत्व को अवगाहन करवा कर्म करिले को कर्म ना ये जो सांसारिक कर्म करिले क्षय जीव अकर्मे वासुदेव प्रीति अर्थात जो कर्म करुछ ताहा मो प्रति अभिप्रेत है जगतर मंगल पाई अभिप्रेत है कहूले मंथरा कथा मंथरा परिवर्तन आनिबो कहा पाई ना ए संसार पाई सेहिति पाई भगवान राम जो फेरिले प्रथम महा मंथरा को खोजिले। तेणु कर्मर प्राधान्य बा भक्तिर प्राधान्य किए बड़ ताही तर्क ही आमको निर्यास प्रदान करिवो। शुद्ध कर कर्मवाद उपरे मु वर्तमान आलोचना होइतिबा विषय भितर मु दुईटा जिनिस कहबाकू चाहूची। सेई कृष्ण कहउचंती विष्णु ज्ञान कर्म भक्ति कथा कहिचंती आउरी आगु मध्य ता परवर्ती शास्त्र मानकर आउरी आगु जाईची
ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଇଏ ବଡ଼ ସିଏ ବଡ଼ ଇଏ ସାନ ସିଏ ସାନ ଏ କଥା କେଉଁଠି କହୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଗୁଡ଼ାକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କାରଣ ଅର୍ଜୁନର ବିଷାଦକୁ ଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ମୋର ଏ ଦ୍ୱିଧା ଆସୁଛି ମୋ ମନରେ ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ଗୀତାରେ ମୁଁ ବି ନିଜ କର୍ମ କରୁଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର କର୍ମ କେତେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ଧୂପଟି ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଉଡ଼ି ଆସିଲା ନା ଆପଣ କର୍ମ କରିକି ତାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଫୁଲଟା ତୋଳି ଆଣିକରି ବସେଇଛନ୍ତି ସିଏ କେଉଁଠୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲା ନା ଆପଣ ଯାଇକି ଛିଣ୍ଡେଇକି ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ ସିଏ କର୍ମ କରିଥିଲେ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟି ନେଇକରି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଇଛି ସେଥିରେ କର୍ମ କରାହେଇଥିଲା ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ପଛରେ କର୍ମ ପଛରେ ଲାଗିଛି କ'ଣ ଭକ୍ତି ପଛରେ କର୍ମ ଅଛି କର୍ମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ଅଛି ଦୁଇଟା ଯାକ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ୍। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଟା ଭଲ କେମିତି ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହିକରି ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଥିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନି ତୋ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଅଛି ତୁ ଯା ଏଇ ଗାଁରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି ଦେଖିବୁ। ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବୁଢ଼ାଟେ ବସି ଶୋଇଛି ମୋର ଧୁଡ଼ଧୁଡ଼ିଆ ବଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। କହିଲେ ଏ କ'ଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ରାତି ରହିବା ଦେଖିବା କିଛି ନାହିଁ। ସକାଳେ ଗଲା କାମ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କୋଉଟାନି କେବଳ ସକାଳେ ଉଠିଲା ବେଳେ ଭଗବାନ ସେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନ ଦେଖିକିରି ଆସିକରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଭଜନ କରୁଛି ଭଜନରୁ ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି କହିଲେ ସିଏ କେମିତି ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା ନା ସେ କ'ଣ ଦିନ ସାରା କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା କର୍ମ କରୁଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ତୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଖାଲି ବୁଲିକି ଯାଇକରି ଭଜନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ ଆକୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯାଇପାରୁ କର୍ମ ଭକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼। ସୁନ୍ଦର ନିର୍ଯାସ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କ କଥା। ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ପୁଣି କଟାଳ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡଟିଏ ଧରେଇ ଦେଲେ କହିଲେ ନାରଦ ବୁଲି ଆସ ଏ ମଥୁରା କଟକକୁ ବୁଲି ଆସ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ କ୍ଷୀର ଟୋପେ ଯେମିତି ତଳେ ନ ପଡ଼େ। ନାରଦ କ୍ଷୀର ଭାଣ୍ଡଟିକି ଧରିକି ଯଦି ଗମନ କଲେ ଏ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ କାହିଁକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ଟୋପେ ନ ପଡ଼େ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତର୍କଟି ଆମ ଜମି ଆସୁଛି ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଜମି ଆସୁଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଭକ୍ତିବାଦ ଏବଂ କର୍ମବାଦ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁଇଟାକ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନର ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟାକୁ ଅତି ଆପଣାର କରିପାରିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସୁବାସ ସାର୍ ଯାହା କଥା କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧୂପ ଦଉଛେ କର୍ମ କରୁଛେ ଫୁଲ ଦଉଛେ ସେ କର୍ମ କରୁଛେ ସବୁ କିଛି କରୁଛେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେଟା କଥା କହିଲେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯାହା ମୁଁ କରୁଛି ସବୁ ପରା ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭରି ଦାନ ତୁମ୍ଭରି ଦାନକୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଅର୍ପିବି ନ ଲାଗିବ କି ହେ ଦୋଷ ମହାପ୍ରଭୁ କର୍ମ ନା ନାହିଁ ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଦେଇନଥିଲି ମୁଁ କଥା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଗ। ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କଥା କହିଲେ ଏ କର୍ମକୁ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଥାଏ ସୁକର୍ମ ବିକର୍ମ କୁକର୍ମ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରାଣ ଅପାନ ପ୍ୟାନ ଉଦାନ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିଦେଉ ଶାରୀରିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବିଚାର କରାଯାଉ ସେ ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରୁଛି ଯିଏ ଶରୀରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଏହା କର ଯିଏ ଶରୀରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଏହା କରିବା ଦରକାର ଏହା କରିବା ଉଚିତ ଏହା କଲେ ଠିକ ଏହା କଲେ ଭୁଲ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ତାର ଏ ଭକ୍ତିର ନିର୍ଯାସରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏହା ଏ ସଂସାରରେ ଏଇଟା ଅପରାଧ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ ଆଉ ଠିକ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା କ୍ଷୀର ଦିହରେ ନୀର ମିଶିଗଲା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି ମିଶିଗଲା ପରେ ପାଣି ଯେପରି ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହରେଇ ବସେ ଭକ୍ତି ଦିହରେ କର୍ମ ଯେ ସେପରି ମିଶିଲେ ଭକ୍ତି ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ତା ବାଟରେ ତାର ରହିବ ଭକ୍ତିର ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ଉଚ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ସିନିଆ ସାହୁ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ଭକ୍ତି ହିଁ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ବାଛି ହେବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନକୁ ଧରିଲେ ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଲେ କିଏ ଠିକ କିଏ ବା ଭୁଲ ବାଛି ହେବ। ଲଢ଼େଇ ତ ଜମି ଚାଲିଛି ତର୍କକୁ ତର୍କ ଚାଲିଛି ଶବ୍ଦକୁ ଶବ୍ଦରେ କଟା ଚାଲିଛି। ଦେଖିବା ପ୍ରଜ୍ଞା ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି ବୁଝେଇଲେ ଭକ୍ତି ବଡ଼ ବୋଲି ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ ବେଳେବେଳେ ସକାଳେ କୁହୁଡ଼ି ସମୟରେ ଆମକୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ
आउ कुहुणी समय आमको अस्पष्ट देखा जाए आम आखि ठीक थिले मध्य आमको अस्पष्ट देखा जाए से ठीक तांको ज्ञान ठीक किंतु ये जो कथा ऊपर वर्तमान समय रे तांको गोटे कुहुड़ी रे अस्पष्ट देखा गला बळे लागुची मु जति अनुभव करू ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ କୁହୁଡ଼ିରେ ପହଁରୁଛନ୍ତି? ଲାଗୁଛି ତ ତାଙ୍କ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି କୁହୁଡ଼ିରେ ପହଁରିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଯଦି ଭକ୍ତିକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛେ ଭକ୍ତି ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ନାୟକ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି କର୍ମ କଲେ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି କର୍ମ କଲେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବା କର୍ମ କଲେ ଆମେ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବା କିନ୍ତୁ सी कर्मटा न करवा नुह केवल भक्ति करने कहुनि कौ कर्म करवा ना जो अकर्म कहले अच्युतानंद कहले अटी अटई मूल अठार सब होइछि ठूल बुझिले तुटे जंजाल अ को बुझी जाओ परमात्मा को बुझी जाओ परमात्मा को जे ज्ञान भक्ति रे बुझिबे ता नुह ज्ञान रे मध्य परमात्मा को जानिबे तेणु केवल जो जन भक्ति कले परमात्मा पाखे पहुँची पार ना ज्ञान परमात्मा को चिन्ह पारू ज्ञान चिन्हिकी आम सुकर्म करूँ बेले बेले आम कर्म मार्जित थे भगवान आमको संसार को पठाई कर्म करने आम भक्ति करूँ बा न करूँ आम जदि सुकर्म करूँ परमात्मा को संसार ये ज्ञान रखिकी आम भल कर्म करूँ क्या पीड़ा न देऊ सत्य पथर थाऊ धर्म पथर थाऊ ताहले भगवान मध्य आम प्रति प्रीति करेंगे तेणु कर्म होची एई न्याय पूर्ण रूप से बड़ भक्ति ठीक अच्छी किंतु कर्म ऊपर भक्ति नुह भक्ति ऊपर कर्म प्रज्ञामा सुंदर भाव में कहले सत्य पथे धर्म पथे घेनी जाओ मते भसाओ पुराण मोर तब प्रेम स्रोते भगवान निकट को गला सत्य तथा प्रेम पथर जो दरकार हम ता कर्म माध्यम भक्तिवाद को प्रवेश कर श्रीयुत नायक आलोचना जितेबाला आम करूँ तार दुईटी दिग गोटे हूँ मशावती गोटे हूँ जिलापी मशावती बाहर बुली बुली आसी केन्द्र उद्यापित हुए किंतु जिलापी देखिए सी केन्द्र विच्छेदित हुए और बाहर को बुले जिते बाहर को बुले से से मधुरता सृष्टि करे किंतु मशावती निश्चित नहीं जाए अर्थात आम सदाबले केन्द्र बाहर को जावा ईश्वर पाखु आम चिंता को आरंभ कले आमर कर्म कौन आमर आवश्यकता कौन ईश्वर ना सांसारिक जिनिस यदि ईश्वर आवश्यकता से आम चिंता करवा जे प्रकृति आम बड़ किए तेणु शास्त्र से गोटे सुंदर कथा कहते कहले बाबू ये संसार भितर कौन चिंता करुच भक्ति कहले जो कथा आम कहे भक्ति कौन गोटे सुंदर सिद्धांत दिगला भक्ति हूँ या कहले ये संसार भितर आपड़ जिते काम करुँच नारदीय भक्ति सूत्र स्वयं नारद कहते भज से बायांग भक्ति जो कथा को भाई कहते टे पूर्वर कहले कर्म भक्ति उभय आवश्यकता अच्छी किंतु कहते कुरु कर्माणी अर्थात कर्म कर मुक्ता देवी से कथा कहला मुक्ता देवी कहला अरे पुओ 6 मासर बाट 6 दिने चलू 12 दिने पहुँचबू 6 मासर बाट 6 दिन चलू 12 दिन रे पहुँचबू ता माने 6 मासर बाट कहले ईश्वर आड़े के जीवाई हेले से गीतारे सुंदर भाव शास्त्र कहले सन्मासा उत्तरायणे जीव जानती स्वर्ग लोके ये 6 मासर बाट उत्तरायण को जीवा कहले 6 मासर बाट किंतु यार प्रक्रिया केते दिन ना आप देखिए गीता होती 18 अध्याय तादेह 6टी अध्याय हूँ कर्म अध्याय आम 6टी अध्याय कर्म करवानी नुह कर्म बड़ नुह एक मुझे कहूनी किंतु तत्वधिक स्तर को गले 12टा प्राप्ति जिनिस रही हूँ ज्ञान और भक्ति ये भक्ति केमिति मिलिबो तापे आमको आम प्रयत्नशील हवा दरकार कारण संसार भक्ति बिना कि ज्ञान बिना ईश्वर मिलवा जो ईश्वरानुभूति बा आत्मानुभूति आत्म साक्षात्कार ता हो पारनि किंतु आमे कर्म न कले बंची पारिबानी एक सत ता तत्व अधिक हूँ भक्तिर कथा मनीषर गोटे संज्ञा हूँ कौन देवता और पशुर संगम स्थल मिलन स्थल पशुत्व बाहर अनेक आगे आसिक मनीष पाखे पहुँची से देवत्व आड़ को जाऊँगी किसी समय पूर्व कुरहलिका कुज्झटिका ये सब विषय आलोचना होता तेणु से केते बाट जीव तार किसी कहबार ना आज पर्यंत से जिते बाटे आसी केवल भक्ति मार्ग को अधिक अनुसरण करी मुझे कर्म को नेग्लेक्ट कर कहूना अधिक भक्ति मार्ग को धरी तेणु ता द्वारा करी कौन ना दुईटा क्षति करी निजर तो जहाँ क्षति करी दुनियार क्षति करी कारण दुनिया को मुह बुले दे भगवान आड़ को चली जाइए भक्तिर नाम नहीं दुनिया जो पड़ी रही से ऊपर उठी पारे
द्वितीय जिनस कौन है जो लब्ध ज्ञान होती ता भितर समर्पण ना निजे चेष्टा करिछि जो थे कि से फेल करिछि कि पास करिछि तार सत्यता एपर्यंत पृथ्वी पाखक आसी ना किंतु आमर लक्ष्य हूँ कौन ना मनीष देवता हम रूपांतर पूर्णता तेणु से कर्म को जदि आम आलोचना करा जाए विभिन्न भाग में कर्म को विचार करवा प्रथम हूँ कौन ना निष्काम कर्म जो कर्म करवा से किसी कामना नथिबो मु करूना मो घर पर करूनी मु दुनिया करूँ निष्काम कर्म कर्म कामना ना मो निज करूँ निस्वार्थ कर्म तापर हूँ स्वार्थ कर्म मु जहाँ करुँची मो पाई मो घर द्वार तृतीय प्रकार कर्म जो आसिक पहुँचला सी हूँ कौन ना भागवत निवेदित कर्म मु जहाँ करुँची भगवान को निवेदित होकर आसिक करुँची यथा नियुक्त स्मी तथा करोनी से उत्तर आसिक पहुँचब कौन ना जोगस्त कुरु कर्माणी निमित्त मात्र भव सव्यसाची तार परवर्ती अवस्था आसिक पहुँचला कौन ना जो आसिक पहुँचला जो पाप कर्म पुण्य पहुँचती जो आसिक पहुँचुची निष्काम कर्म सकाम कर्म कामना रही कामना रहित होकर कम कर सकाम कौटी कर कर्मवाद सरी जाऊना कारण आम एपर्यंत जो कर्म करूँ जहाँ भर को आम आसीचु किसी समय पूर्व जमी भाई कहते कौन ना क्षीर मिसला पानी सागर पानी मूल्य बढ़ीगला को कहीकि कहते क्षीर मूल्य बढ़ीगला कारण पानीटार किसी मूल्य ना कुसुम परसे पट निस्तरे तार परवर्ती अवस्था ये तो हूँ आपंकर यही सब जो जाइंट कहूना कारण मुझे पुण्य जोग कथा प्रथम लाइन में जहाँ आलोचना करते बर्तमान से पर्यंत आलोचना करना कौन कही ना जो आम जो रास्तार आम जो जाऊँ से कौन है ज्ञान जोग अच्छी कर्म जोग अच्छी भक्ति जोग अच्छी हट जोग अच्छी सबू जाक सरी सारा अच्छी आपंकर पूर्ण जोग अच्छी समर्पण जोग अच्छी अतिमान जोग अच्छी से पर्यंत आम एपर्यंत जाइना किंतु भक्ति नथिले जापर से कथा क्या ज्ञान कर्म भक्ति सबू जाक इंटर रिलेटेड तथापि श्रीकृष्ण बुझेगा चाहते सबू कर्म भितर कौन हो कर्म मार्ग कारण आमर जो कम होची आम जो खाई भजन करने आसनु ये शरीर रूपांतर होगापाई कार्य दरकार सबू जाक मिसई दे सारा जो निर्गत हम वर्क डन इन कंटाक्ट परमंक सहित युक्त होकर परम को तो मुझे जानिले युक्त हेबी परमंक सहित युक्त होकर जब ट्रू आटिट्यूड रे काम करिबा ताहा ही हम दिव्य कर्म। सुभाष सर बहुत किसी कथा कहले आ बहुत गुड़ाए अनर्गल माध्यम आमको उपदेश दे गले जो क्षीर नीर कथा मुझे काटुचंती किंतु से जानिबा दरकार आपण ये सब जहाँ कहले कहा पाई आपण कहउचंती आपण निज पाई ना आपण जहाँटू सृष्टि होती बापा पुओ को सृष्टि करिला बाप माँ पुओ को सृष्टि करिले संतान संतति सृष्टि कले पाठ पढ़े केमिति पाठ पढ़ू भल पाठ पढ़ू कि मंद पाठ पढ़ू तो पाई डिक्शनरी तो पाई सबु किछि थुआ हो गला पुओ बड़ लोक हो गला रोजगार कले सबू कर सारा परे पुओ पाइले जॉब पाइले अमेरिका रे बाप पाई कौन से कर्तव्य कर चले बाप जदि आज औषध खाया चाहूँ ता पाखे संतान संतति नहांती जदि संसार सृष्टिकर्ता संदेश पठेइचंती मु एवं दायित्व बांटीचंती अनेक अनेकंकर व्यक्तिंकर अनेक अनेक दायित्व को अर्थात अनेक जन होचंतांकर संतान संतान सृष्टि करिबा आउ संतान को पथ देखैबा जई तांकर दायित्व हुए तांकु मध्य तांकर भल मंद बुझिबा आमको पठेइतिबा लोक जहाँ अर्थात आमे माने मध्य तांकर भल मंद बुझिबा आमर मध्य दायित्व तेणु भगवान का सृष्टि रे जहाँ कर्म प्राधान बोली कहउचंती कर्म को जो विचार करुचंती ये कर्म सहित युक्तता पूर्वर आपण कहू कहू कही सारी आग कहते भक्ति तापर कहते कर्म चतुर्थ पर्याय रे तेणु से न्याय रे पुओ हिसाब रे संतान संतति हिसाब रे भगवान केवल एति कहते भक्तों को मो पाई तू कौन करि परिबु मते कौन दबु मते देई 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 गोटे जिनिस देबु भक्ति आउ शरणागति आउ शरणागति अर्थ मो पाद पद्म तू शरण पशिजा मु तते कौन करिबी ना सर्वोच्च सर्वोत्तर सर्वोत्तम भाव रखिबी आउ मो भक्त सबुबल सबुठारे बड़ हब अर्थात भक्त केवल भक्ति बल ही बड़ हो पार से भक्ति कौ प्रकार हवा दरकार आगु आम आलोचना करवा दरकार। श्रीनिवास बाबूंकर मत है से कहिया कथा भक्तिवाद रे भगवान को समर्पण कला परे सर्वोच्च स्तर को जीवे मन पकांतु से दिन देवभूति कोल भगवान कपिल जन्म नहीं गले भगवान को पाईगले कर्दम कर्दमकर पुओ होउछथि भगवान होउछथि निजे देवभूति की कर्दम कहले देखे तो निकट में पुत्र निवेशी पत्नी पासे अथवा चलि सन्यासे पुओटे जन्म है ये ते ज्ञान बतईब मु चलिली भगवान को पाइला पुणी कुआडे जीवे पचारे
ନାମକରଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବ୍ରହ୍ମା ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ନା ମୋର ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇନି, ମୋ କର୍ମ ସମାପନ ସରିନି। କୋଉ କର୍ମ? ନା ଯୋଉ ସାଧନାରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଡାକୁଛି, ଯୋଉ ରୂପରେ ଯୋଉ ଭଗବାନକୁ ଡାକୁଛି, ସେ ଭଗବାନକୁ ଏଠି ଜନ୍ମ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରୂପଧାରୀ ଭଗବାନକୁ ମୁଁ ଡାକିବା ପାଇଁ, ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିକି, ପତ୍ନୀକି ଛାଡ଼ିକି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ପ୍ରଜ୍ଞାମା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଭକ୍ତି ବଡ଼ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ କଥା ଭିତରେ ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିସାରିଲାଣି କର୍ମବାଦକୁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ସେ କହିଲେ ଯେ ବାପା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ କରାଇଦେଲେ, ପିଲାମାନେ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କଲେ, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ସୁତରାଂ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା, କର୍ମ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା କଥା। ଏ କଥାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମିତ ହେଇଯାଉଛି କେବଳ ଯେ ଭକ୍ତି କଲେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଯିବା ତା ନୁହେଁ। ଆମକୁ କର୍ମ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏକୋହଂ ବହୁଶ୍ୟାମ, ଏକରୁ ଅନେକ ସେ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଆମେ କର୍ମ କରିବାନି କେମିତି? ଆମେ କର୍ମ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କର୍ମ ନ କଲେ ଆମ ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀତ ନାୟକ, କର୍ମ ନ କରିବା ପାଇଁ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କର୍ମ ଆଉ ଭକ୍ତି, ୟା ଭିତରେ ବଡ଼ କି? ସର୍ବୋପାଧି ବିନିର୍ମୁକ୍ତ୍ୱା ତତ୍ପରେ ମନ ନିର୍ମଳମ୍ ହୃଷିକେଶ ସ୍ମରେନ୍ ଭକ୍ତି ଉଚ୍ୟତେ। କହିଲେ ଉପାଧିରୁ ବିମୁକ୍ତ ହୁଅ। କର୍ମ କଲେ ତ ଉପାଧି ଆସିବ। ଉପାଧି କହିଲେ ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି। ଏଠି ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଜଣେ ନିକୃଷ୍ଟ, ସେ ଭଲ କାମ କରୁଛି, ଏ ଖରାପ କାମ କରୁଛି, ଏ ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି। ଏ ଭେଦ ପୁଣି ତ୍ରିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ସ୍ୱଜାତୀୟ ଭେଦ, ବିଜାତୀୟ ଭେଦ ଓ ସମଜାତୀୟ ଭେଦ। ସମଜାତୀୟ ଭେଦ କ'ଣ? ନା ଯେମିତି ଆମ୍ବ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ଅଛି, କି ସେ ଇଏ ଅଛି ବାଇଗଣପଲ୍ଲୀ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆମ୍ବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ସମାନ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜାତୀୟ ଭେଦ, ଆମ୍ବ ମିଠା, ପଣସ ବି ମିଠା, ସେଉ ମିଠା, ଇଏ ବିଜାତୀୟ ଭେଦ। ତାପରେ ଆମ୍ବ ଭିତରେ ବି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ପତ୍ର ଯାହା, ଫଳ ସେଇଆ ନୁହଁ, ଫଳ ଯାହା, ଡାଳ ସେଇଆ ନୁହଁ, ଡାଳ ଯାହା। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ। କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିନା କର୍ମରେ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେନି। ମୁଁ ସେ କଥା ମନା କରୁନି, ମୁଁ ତ ମୂଳରୁ କହିଛି କର୍ମ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଥାକୁ ଥୁଆ ଗଲାବେଳେ ଜଣେ ବଡ଼, ଜଣେ ମାନେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଜଣକୁ ଦିଆଯିବ, ଜଣକୁ ଇଏ ଦିଆଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭକ୍ତିର କଥାକୁ ଆସୁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଏ ଉପାଧିରୁ ବିନିର୍ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, ସର୍ବୋପାଧି ବିନିର୍ମୁକ୍ତମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରିବା, କର୍ମରେ ଫଳ ଆଶା ରହିଛି, କର୍ମରେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଆଶା ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରିବା, ଫଳର ଆଶା ରହିଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖର ଆଶା ରହିଛି। ଏକଥା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକଙ୍କର ମତ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, କେଉଁ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ, କେମିତି କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କରିବା ଫଳରେ ଭକ୍ତିବାଦର ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଯାସିତ ହେବ କି ନାହିଁ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କର। କେହି ବି ଅବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ନିଜେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ଭକ୍ତି ଦରକାର, ତାପରେ କର୍ମ। କିନ୍ତୁ କର୍ମ, ମୁଁ ନିଜେ କର୍ମ କରୁଛି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କର। କର୍ମ କରିବାକୁ ଆସିଛ, କ୍ଷତ୍ରିୟର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛ, ତୁମେ କିଛି କରୁନାହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଆମର ଏଠି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଦେଖି ଆମେ କର୍ମ କରିବା କାହିଁକି? ଖାଇବା ପିଇବା ଏ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦିବ୍ୟ କୃପା। ତାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନିଜକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କର୍ମବାଦ। ତେଣୁ କର୍ମବାଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ କରିବା, ନହେଲେ ବିଜୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ସମର୍ପିତ ହୋଇକରି କାମ କରିବା, ସେ କାମର କୌଣସି ଜୀବନ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବାପା ନେଇକରି ଯାଉଛି ଛୁଆକୁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ, ସିଏ ବୁଲେଇବ। ବା ପିଲାର ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ବେଲୁନ କିଣିବ, ଖାଇବ, ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ। ପିଲା ଯେତେବେଳେ ନିଜ କର୍ମ କରିକରି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିବ ମୁଁ କେଉଁଠି ହଜିଯିବି, କିଣିପାରିବି କି ନାହିଁ, କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ କର୍ମ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନିଜର ଆର୍ଡେଣ୍ଟ ତପସ୍ୟାର ମାର୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ସମର୍ପଣର ମାର୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଭକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ କର୍ମ ନ କରିକି ସେଦିନ ଯେମିତି ଉତ୍କଳ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ପରେ ଅଶୋକଙ୍କର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ସବୁଯାକ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଚାଲିଗଲେ, ତାପରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କର୍ମବାଦକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ବେସ୍ରେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତିକୁ ନେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅଧାରେ ଛାଡ଼ିବା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର କର୍ମ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସରିବା, ଏଠି ଯେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, କେତେ ଜନ୍ମ ଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ନେଇକରି ଆମେ ଯେଉଁ ଅତିମାନସ କାମ, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ତାହା କରିବା, ନହେଲେ ଆମର
ଯେଉଁ ଘର ଦ୍ୱାର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସବୁ ସମର୍ପିତ କର୍ମ ଆରି ଭିତରେ ରହିଯିବା। ତେଣୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଅଛି ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଭକ୍ତିକୁ ଢାଙ୍ଗରେ ବି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଅତି ମାନସ ହବା। ସୁନ୍ଦର ନିର୍ଯାସ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଲେ। ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ସୁତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ଭଉଣୀଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଉପରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଯାହା କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗେ ରଖିଥିଲି ସେ କଥାକୁ ଭୁଲ ଭାବେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମତରେ ଯାହା ମୋ ମତରେ ସେୟା ନୁହେଁ। ସେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ମୁଁ କହିଛି କ'ଣ ନା, ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେପରି କର୍ମ କରିବ, ବାପା ମାଙ୍କୁ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବ। ସଂସାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଏ ଯେହେତୁ ଆମକୁ କର୍ମ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲରେ କେମିତି ରହିବା, ମନ୍ଦରେ କେମିତି ରହିବା, ସିଏ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭକ୍ତି ରୂପକ ଫଳ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମଠାରୁ। ଭକ୍ତି ରୂପକ ଫଳ କେବଳ ସେ ଆମଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଭକ୍ତିକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସାରଙ୍କ କଥା, ସୁବାସ ସାରଙ୍କ କଥା। ଏ ଯାହା ବି କରୁଛେ ଆମେ ସବୁକିଛି ଭିତରେ ସୁବାସ ସାରଙ୍କ କଥାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏ ଭକ୍ତି ଭିତରେ, ନବଦା ଭକ୍ତି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଶ୍ରୁତି ଆଉ ସ୍ମୃତି। ଭଗବାନ ଯାହା ଦିନେ କହିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ଶୁଣ ଆଉ ତାକୁ ମନେ ରଖ। ମନେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କର। ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କର୍ମରେ ଲଗା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଦିନେ ସେଇ ଭକ୍ତିର କଥା ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଦିନେ ଭକ୍ତିର କଥା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଦିନେ ଭକ୍ତିର କଥା ପଞ୍ଚସଖାର ବେଳରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତି ବଳରେ ହିଁ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଭକ୍ତି ବଳରେ ସବୁକିଛି ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଭକ୍ତି ବଳରେ ହିଁ ତୁମେ ମୋର ପରମ ଉପକାର କରିପାରିବ। ମୁଁ ଯଦି ତୁମ ପାଇଁ ଏତେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି, ତେବେ ତୁମର ମଧ୍ୟ ଦାନ ବଳରେ ପ୍ରତିଦାନ ଅଛି। ମୋତେ ତୁମେ ଭକ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ସେ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଅଶ୍ରୁଧାର। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମନଟି, ପାଞ୍ଚଟି ମନକୁ ପ୍ରାଣ ଅପାନ ସ୍ୱରୂପରେ ସୁମନ ମନ ବିମନ କୁମନ ରସନାତ୍ମନକୁ ମୋ ପାଖରେ ତୁମେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏ ସାରା ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପତି ମୋ ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ ଯାହାକୁ ବୋଲି କହୁଛ, ସେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦିଧାର ଲୁହଟିଏ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିବେ। ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ, ଆଖିର ଲୁହରେ ପାଦ ଦିଟା ଧୋଇଦେଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହେବ। ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଯଦି ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ମୋ ବିଷୟରେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିନଥିବ, ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ବୁଝିନଥିବ, ସେ ଭକ୍ତି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଭକ୍ତି ବିହୀନେ ଜ୍ଞାନ ଛୋଟା, ଜ୍ଞାନ ବିହୀନେ ଭକ୍ତି ଅନ୍ଧ। ତେଣୁ ସେତି ଆମେ କର୍ମ ଯେଉଁ କରୁଛେ, ଯେଉଁ ସମର୍ପଣର କର୍ମ କରିବା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ, ଭକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ। ପ୍ରଜ୍ଞା ସାପଟାକୁ ସାପ, ପାଳ ଦୌଡ଼ିକୁ ପାଳ ଦୌଡ଼ି, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଳ ଦୌଡ଼ିକୁ ସାପ କହିବା କି ସାପକୁ ପାଳ ଦୌଡ଼ି କହିବା। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ବିଚାର କରୁଛି ଭୁଲ ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ପୁରା ଭୁଲ ବିଚାର କରିବିନି କେମିତି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ହେଉଛି ବଡ଼, ସେଟା ହେଉଛି ଭୁଲ। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କର୍ମ ଯୋଗ ରଖିଲେ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ରଖିଲେ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ରଖିଲେ। କାହିଁକି ରଖିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଜଗତକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ, ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଜ୍ଞାନ ରଖିଲେ କର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ବାସ୍ତବର ଭଗବାନ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଜ୍ଞାନ ବଳରେ। ଭକ୍ତିର କର୍ମ ହେଉଛି ଯେ ଭକ୍ତିଟା ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିନମ୍ରତା ଆମର ଆସିବ, ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ଆମେ ହେବା। ଆଉ କର୍ମ ଆମେ କରିବା ଏ ଜଗତକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କର୍ମ ନଥିଲେ ନା ଭକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ନା ଜ୍ଞାନର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଆମେ କର୍ମରେ ମିଶାଇକିରି ହିଁ କରିବା। କେବଳ ଜ୍ଞାନ ରହିଲେ ଆମେ ବସିଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିବନି। ଏ ଭକ୍ତିଟା ଯଦି କର୍ମ ନ ମିଶିବ, ସେ ଭକ୍ତି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରହିଯିବ। ଯଦି ଆଜି କର୍ମ ନ ମିଶିବ, କ୍ରିୟା ନ ହେବ, ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ସେମିତି ନିଶ୍ଚଳ ହେଇଯିବ। କିଏ ବଡ଼ ତାହା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ତର୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁ ବାଣୀ, ତାକୁ ତ ଭୁଲ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ମିଶାଇକି କର୍ମ କଲେ କର୍ମ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଓ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଟ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଭକ୍ତିବାଦରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବକ ଭକ୍ତିକୁ ଆହରଣ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୁତ ପ୍ରମୋଦ ବହୁତ ସମୟ ଆମେ ଏଠି ତର୍କ କଲେ କର୍ମ ଆଉ ଭକ୍ତିକି ନେଇକରି। ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରିତା ବିଚାର କରିବାନି। ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ତିନୋଟି କଥା। ଯଦି କର୍ମ ବଡ଼,
তাহলে সেদিন ভরত স্পষ্ট কহিলে অরথ ন ধর্ম ন কাম রুচি গতি ন চাহু নিরিবান জন্ম জন্মর তিরামু পদ ইহবর দানু না আন। বড় অর্থ দরকার নাই, ধর্ম দরকার নাই, কাম দরকার নাই, কଣ দরକାର? ভক্তি। ଭରତଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ପଇସା ଥିଲା, ଅର୍ଥ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଥିଲା, କାରଣ କର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶେଷ କରିବା କର୍ମର ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ଆମେ ଯାଇକରି ଚିନ୍ତା କରିବା। ଗୋଟିଏ ଆସେ କର୍ମବାଦ। କର୍ମବାଦରେ କ'ଣ ନା ସୁକର୍ମ କରିବା, ଏ ଜନ୍ମରେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବା, ଆର ଜନ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ସାର ଲିଙ୍ଗରିଂ କରିବ, ତେଣୁ ଭଲ କର୍ମ ପାଇଁ ଦ୍ୱିଥର ଭଲ ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ଜନ୍ମରେ ଖରାପ କାମ କରିବା, ଆର ଜନ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଖରାପ ଜନ୍ମର ଫଳ ପାଇବା, ଦୁଇଥର ମଧ୍ୟ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବା। ଅତଏବ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଭଲ କର୍ମ କରିବି, ଖରାପ କର୍ମ କରିବି କି ନ କରିବି। ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତିରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଇମୋସନ୍, ସେଠି ଟିୟର ଅଛି, ଲୁହ ଅଛି, ହସ ବି ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାର ଭକ୍ତିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେଇ ଲୁହ ଆଉ ହସିବା ଦିଜାର ଭିତରେ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟିୟର ଅଛି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଅଛି। ହେଲେ ଭକ୍ତି ଏବଂ କର୍ମ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିକରି ଆମକୁ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲାଇଜେସନ୍ ପାକୁ ନେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଲଢ଼େଇ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମ ତାର୍କିକ ମାନେ, ଆମ ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ, ଆମ ସମାଲୋଚକ ମାନେ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, କର୍ମ ବଡ଼ ନା ଭକ୍ତି ବଡ଼, ଏହା ଉପରେ ନିଜର ବିତର୍କ ରଖିଥିଲେ। ଇଏ ଏକ ଅମୀମାଂସିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଆଜି ଆମର ଏ ବିଷୟ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ, କର୍ମ ବଡ଼ ନା ଭକ୍ତି ବଡ଼। ସମୟ ସଂକେତ ଦେଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ସାରିବା। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।